Mayong buntag sa tanan, welcome back na yung Brad para sa atong regular vlog Brad. Shoutout ko sa tanan-tanan, viewers, followers o subscribers sa YouTube o sa FB. Shoutout ko nyo diha tanan-tanan. Sa di pa tamang sugo no Brad, paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong YouTube channel Brad TD Vlog o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow. Thank you nang marami yung Brad. Una-una recap ta sa result kahapon Brad sa 2 PM ni gawas 737 ang ato 733 target unya unta pero gibaylo lang ang doble city na ato 3 og pagka 5 PM ni gawas 547 resback siya Brad manangwa jud ta kawan na ato giparesback pero wa mo tunong pagka 9 PM ni gawas 095 resback yapon siya Brad. Pero sa nakakuha ang nisalig, congrats ninyo data na nakakuha sa pair nga 09 nakapares og 5. Congrats og sa atong gidiscuss nga pa na mo balik sa dool sa 217. Muna sa nakakuha, congrats na lang sa tanan. Congrats sa nakakuha ani nga ni balik. Nakadaog daghan po nakadaog sila. Kay nisalig man ito Pero sa wa nisalig wa gyud. Wa kadaog. O karon mga tagtag kuan waiting number atong waiting number 237 751 kung ganahan mo ni targeti nya arambuli ha. Sa pagtaya ni ordro. I-ordro ni kay arong kung di mo gawa sa 2 PM na pay chance ta sa 5 PM ug 9 PM. Ug atong regular vlog ordro gyud na siya ha. Congrats sa tanan. Ug karon mo ning kamot ta buta. Maning kakay na bunta. Sana sa itong last day na ron Brad sa buwan sa Abril og may naot ko nga tagaan ta og kadaogan karon. Proceed ta mo sud sa buwan sa Mayo maka bit-bitag mga kuan gabi daghan man nakadaog gabi mo na nga mayo na ato na ning otrohan. Ano ta sa atong guide pasakay. Tunggay na to karon 8. Pasakay to 5. Og size tumbi ani 3 5 6 target og rumble. Kana kung mo syndicate mo pwede mo mag 3 ni 3 5 6 pwede pa mo mag 9 ani kung ganahan mo. Depende ra ninyo ha. Kung ganahan mo nang bira syndicate pero di mo ganahan kanira 8 5 6 kung di mo syndicate. Nga na na para dili labad sa yung pero kung ano ninyo na syndicate, pwede na po respetaran. 356, 859, ana ba? Respetar god. Ayan ta sa atong eskalera. Ang atong eskalera karon 890 og 4 to 3 target og rumble bantay ang eskalera ha. Kung mobalik siya 786. Kung naay mobalik ha. Basta eskalera delikado. Risback, kaduhan ni risback hapon, doble risback. Muna eskalera o di triple. Kung di mo eskalera, posibilidad nga mo triple. Muna kung naamoy kuan pwede mag-all. Adto sa kuan online. Base na to 2 8. Muna kung naay budget pag-all mo ha. Kung gusto mo taya sa online, naag-link ibutan ako sa comment section sa ganahan ha. Basta triple all 10 pesos na. Respetarin ninyo na. Masig sultion mo na. Ano ito sa atong special number. Special number ta. Sana sa special number maka tiam-tiam ta karon. Ato special number 8 to 0 target og rumble kana bitbita kung mo ano pwede mo mag-uno ha 8 to 1 masig mo sunod na kay gawas labaag 162 to 17 screenshot pick up pa na Brad pick up pa gyud ano sa atong hot number sana sa hot number maka chamba taron atong hot number karon 2 8 9 target og rumble kana
Kung mo syndicate, automatic size 286, 289. Bitbita. Screenshot. Bitbita dayon. Bitbita dayon. Ayan ta sa atong kuan. Base number. Sana sa base number maka on the spot ta karon. Atong base number karon 973. Target o rumble. Kung mo syndicate mo, automatic siya size sa 673. Kana ra brad, og salamat sa paglantaw ha. Ang Panginoon suporta lang brad ha. Mag-like lang ta, mag-share og mag-follow. Thank you nang marami mga brad. Padayon ta. Kadtong nag-birthday karon, testingin yun pamitsa ni siya karong adlaw. Base og sultion ka sa birthday, padagon ka sa mga combination. Atong pamitsa 4 3-0 5 3-0 target o rumble. Kung mo syndicate mo ni mo slide mo 3-3-0, kung diri 6-3-0. Kung mo slide ha, ato isuwat gamay para kuan sa ganahan mo slide pero di mo ganahan, ayan lang slide kay naa tong pa-slide o daan na kay kung mo slide siya basig na po yung mga pick up ba signay ganahan sa 630 330 ano ba ano ta tong 1 pares back kanito pares back tulo kabok ni piliin naman ninyo pero hospital lang po ninyo ni ginagmay lang gud to pares back atong pares back karon 6-2-1 1-7 og 1-4 kana target og rumble pares ba ka dispitarin nyo na basig mo gawas na pabonus atong pabonus karon 7-06 target o rumble. Kung mo syndicate pwede mag 1 pwede mag 9 ha, pwede mag 1 pwede mag 9 pikapan nina kay basin og swertehon tana padagon tana sa atong mga number pikapa kamo na bala mo syndicate tana screenshot mga tag pound spot be kay arong pa kuan on the spot. Hospitarin nyo na on the spot ha. Kung di mo gawas sa 2 PM, pwede balikan sa 5 PM o 9 PM. Kamu na bahala ni kung inyo baling balikan atong on the spot. Atong on the spot karon 2-9-5 target o rumble. Kana kung mo syndicate mo na kani mo balik ra. Kung mo syndicate mo. O kana ra ba salamat ha. Sana sultiyon mo na sunta karon. Paragon ta sa tong number. Thank you and good luck. God bless sa tanan.